پیارے بچوں، السلام علیکم۔ نویں جماعت کا اردو کا کوشچن پیپر یعنی اردو بی کا مڈ ٹرم ایگزامیشن 2024-25 دہلی بورڈ ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن دہلی کی جانب سے کوشچن پیپر ہے۔ آئیے 80 نمبر کا ہے، یہ 3 گھنٹے ٹائم ہے اس میں۔ یہ سوال نامے 4 حصوں پر مشتمل ہے، ان میں کل 12 سوالات ہیں۔ سبھی سوالات لازمی ہیں، ہر سوال کا نمبر اس کے سامنے درج ہے۔ سوال تحریر کرتے وقت خشکت اور صفائی کا خیال رکھیں۔ آئیے پہلا سوال ہم پڑھتے ہیں، بہت مختصر ہے، چھوٹا سا ہے۔ ذیل میں غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے۔ میرا جی نے ادبی دنیا لاہور سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا اور بعد میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے بھی کام کیا۔ انہوں نے ماہنامہ ساقی دہلی کے لیے کالم نگاری بھی کی۔ کچھ دنوں تک خیال بمبئی کے ادارتی کاموں کا بھی سر انجام دیا۔ تقسیم ہند اور آزادی کے بعد انہوں نے بمبئی میں مستقل سکونت اختیار کی، یعنی مستقل طور پر بمبئی میں رہنے لگے۔ آزاد نظم کی شروعات میرا جی اور نون میم راشد کے مرحوم منت ہے۔ اس کے علاوہ وہ علامت نگاری کو فروغ دینے میں میرا جی پیش رہے۔ سوال نمبر 1، میرا جی نے ملازمت کا آغاز کس رسالے سے کیا؟ جی ماہنامہ ساقی نامہ سے۔ ماہنامہ سے لکھا ہوا ہے اس کے اندر پہلی لائن میں، میرا جی نے ادبی دنیا اپنی ملازمت کا آغاز کیا لاہور سے، ماہنامہ سے۔ سوال نمبر 2، ماہنامہ سے کیا مراد ہے؟ ماہنامہ سے وہ رسالہ جو مہینے میں ایک دفعہ شائع ہوتا ہو، نکلتا ہو۔ سوال نمبر 3، میرا جی نے مستقل سکونت کب اور کہاں اختیار کی؟ آزادی کے بعد بمبئی میں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، آزادی کے بعد۔ سوال نمبر 5، میرا جی نے کس کے ساتھ آزاد نظم کی شروعات کی؟ میرا جی نے نون میم راشد کے ساتھ آزاد نظم کی شروعات کی تھی۔ تو یہ پہلا سوال 5 نمبر کا تھا، ہم نے اسے پورا کر لیا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، یہ نظم ہے غیر درسی، اس کو پڑھتے ہیں ہم۔ ایک ننھی منی سی پجارن، پتلی باہیں پتلی گردن، بھوڑ بھئے مندر آئی ہے، آئی نہیں ہے مال آئی ہے، وقت سے پہلے جاگ اٹھی ہے، نیند ابھی آنکھوں میں بھری ہے، آنکھوں میں تاروں کی چمک ہے، مکھڑے پر چاندی کی جھلک ہے، کیسی سندر ہے کیا کہیے، ننھی سی ایک سیتا کہیے۔ ایک چھوٹی بچی کا نقشہ کھینچا اس نظم میں، جو مندر میں اپنے ماں کے ساتھ آئی ہے پوجا کرنے کے لیے۔ اب آیا سوال، ان میں سے دیکھیے 5 سوالات ہیں۔ دیکھیے اوپر کے اشعار میں پتلی باہیں پتلی گردن کی صفات کس کے لیے بیان کی؟ ننھی پجارن کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، بھوڑ بھئے کا کیا معنی ہے؟ بھوڑ بھئے مطلب صبح سویرے۔ سوال نمبر 3، آئی نہیں ہے مال آئی ہے سے کیا مراد؟ وہ خود تو آ نہیں سکتی، لہذا وہ اپنے ماں کے ساتھ آئی ہے۔ سوال نمبر 4، کس کی آنکھوں میں ابھی نیند بھری ہے؟ ننھی پجارن کی آنکھوں میں۔ سوال نمبر 5، شاعر نے ننھی سیتا کسے کہا ہے؟ ننھی پجارن کو ننھی سیتا کہا ہے۔ سوال نمبر 3، یہ کتاب کا انسین پیسج ہے، کتاب کا یہ پیسج ہے، یہ اقتباس ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکاندار تجارت کے غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، بے خیالی میں شہر سے دور نکل گیا۔ اب یہ احسان کا بدلہ احسان، جسے ذاکر حسین صاحب نے لکھا ہے، اس سبق سے یہ اقتباس اخذ کیا گیا، لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ بالا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان، ہم نے بتایا، اور اس سبق کو لکھا ہے ڈاکٹر ذاکر حسین نے، جو ہندوستان آزادی کا پہلے مسلم راشٹرپتی تھے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اور پھر گورنر بنے۔ بہرحال طویل گفتگو ہے۔ دکاندار کس غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا؟ دکاندار تجارت کے غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہا تھا۔ سوال نمبر 3، دکاندار نے ڈاکوؤں سے بچنے کی کیا تدبیر نکالی؟ اس نے یہ تدبیر نکالی کہ اس کے 2 ایک وار خالی رہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ پیچھے پڑ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھوڑے کا رخ اب گھر کی طرف موڑ دیا۔ سوال نمبر 4، سارا جنگل کس چیز سے گونج رہا تھا؟ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ سوال نمبر 5، گھوڑے نے دکاندار کے دام کس طرح وصول کرائے؟ جان بچا کر
दुकानदार की जान बचाकर उसने अपने दाम वसूल करा दिए। अब है सवाल नज़्म का, ये किताब की नज़्म है ये। सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है, फिज़ा पर बस्तियों पर जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी नज़्म है। ये है एक देहाती लड़की का गीत, उस नज़्म का कोई हिस्सा लिया गया है। सवाल नंबर 1, शेरी इक़्तिबास किस नज़्म से लिया गया? एक देहाती लड़की का गीत, जैसे हमने पहले बताया। धुआंधार बदली कहाँ छा रही है? फिज़ा पर बस्तियों पर जंगलों पर। मेघ की बूंदों की आवाज़ को शायर ने क्या कहा है? परियों का गाना बताया है। शायर को किसके गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है? शायर को एक गांव की लड़की की गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही है? लड़की गमगीन लय में इसलिए गा रही है क्योंकि वो ससुराल में है और उसे अपने माँ बाप की याद आ रही है। अब देखिए सवाल नंबर 5, जो ये मजमून होगा। जी, सवाल नंबर 3, ये एक सवाल के 2 पैसेज थे, तो इस तरह वो 2 हुए। और तीसरा सवाल ये हुआ, ज़ैल में से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। किसी सफ़र के हालात, पसंदीदा शख्सियत, ये आपको मजमून लिखना है। नंबर 4, अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए अपने प्रिंसिपल को 1 हफ्ते की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। ये 5 नंबर का है दरख्वास्त, और उन्वान 10 नंबर का मजमून है। सवाल नंबर 5, सबक बहादुर शाह का हाथी खुलासा लिखिए या सबक नादान दोस्त। ये 2 असबाक हैं, उनमें से दोनों में से किसी एक का खुलासा लिखना है। ये भी 5 नंबर का है। सवाल नंबर 6, नज़्म बहादुर बनो या नज़्म हिंदू मुसलमान, जो पहला ही सबक है, तो दोनों में से किसी एक का खुलासा लिखिए। सवाल नंबर 7, ये ग्रामर का है हिस्सा जीम, 2 नंबर का एक है, यानी 8 सवाल है, 8 दूनी 16 नंबर का है। ज़ैल अल्फाज में से इस्म की पहचान लिखिए। देखो मैंने जी 2 नंबर का एक है, तो 16 नंबर का। ज़ैल अल्फाज में इस्म की पहचान कीजिए। इस्म कौन सा है? तो इसमें इस्म है मस्जिद। सी जवाब है। मेरी किताब अच्छी है, जुमले में ज़मीर की पहचान कीजिए। मेरी, बी जवाब होगा इसका। अब है सवाल नंबर 3, इस सबक का 7वें का तीसरा, जमा की अल्फाज में जमा की मिसाल है। सवालात, ए जवाब है इसका। नंबर 4, धूप का मतजाद, यानी अपोजिट, धूप का अपोजिट क्या होगा? छाँव, डी जवाब होगा। लाहिक़े से बने लफ्ज़ की पहचान कीजिए। लाहिक़ा जो बाद में जुड़ता हो लफ्ज़, 2 ऐसे लफ्ज़ जुड़ते हों जो एक मुकम्मल अल्फाज बन जाते हों, जिनके मीनिंग होते हों, ये जवाब है डी, वफ़ादार। दाल लग गया बाद में। फूल सा बच्चा किसकी मिसाल है? ये फूल सा तशबीह है। फूल सा बच्चा, अपने बच्चों को फूल से तशबीह दे रहे हैं, ये तशबीह है। सवाल नंबर 7, आँख से ओझल होना क्या है? आँख से ओझल होना एक मुहावरा है। साबका वाले लफ्ज़ की पहचान बताइए। साबका वो लफ्ज़ जो पहले लगता हो, तो क्या हुआ? बे लगाकर बेकाबू, बेवफा। जी, तो इस तरह ये बी जवाब होगा, बेकाबू। तो इस तरह से 8 सवाल हो गए। 16 नंबर के बहुत ही आसान सवाल थे। अब आया 9वां सवाल। 8वां सवाल देखिए, चेहरे का रंग उड़ जाना मुहावरा है, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का चेहरे का रंग उड़ गया। भीगी बिल्ली बनना, अहमद अपने वालिद के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। टस से मस न होना, इतना समझाने के बावजूद तुम अपनी बात से टस से मस न हुए। नज़र बचाना, तुमने ज़रूर कोई गलती की है, इसलिए उस्ताद से नज़र बचा रहे हो। सवाल नंबर 9 देखिए, किताब का सवाल है ये। 3 सवाल हैं और ये 2-2 नंबर का है, 3 दूनी 6 नंबर का। जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए चिड़ियाघर में उसको साफ़ किया जाता है और उसके दरवे को, पिंजरे को साफ़ सुथरा रखा जाता है। बीमार पड़ने पर दवाएँ दी जाती हैं। बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तोड़वाया? ताकि मौला बख्श आसानी सवारी के साथ लाहौरी दरवाज़े से गुजर सके। घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों?
اس چڑیا نے خود ہی اپنے انڈے گرائے تھے کیونکہ وہ خراب ہو گئے تھے، بدبودار ہو گئے تھے، شمع کے اور چھونے کی وجہ سے انڈے خراب ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 10، دو سوال ہیں ایک نمبر کے۔ مولا بخش کس کا نام تھا؟ ایک ہاتھی کا نام تھا۔ شیامہ اور کیشو کس سبق کے کردار ہیں یہ؟ نادان دوست، جو منشی پریم چند کی لکھی ہوئی کہانی ہے، اسی کی یہ دو کردار ہیں، دو بھائی بہن ہیں یہ، شیامہ بھائی ہے، کیشو بہن۔ سوال نمبر 11، نظم ایک پودا اور گھاس میں گھاس نے پودے سے کیا کہا؟ نظم ہندو مسلمان میں عزت کے قابل کسے بتایا گیا ہے؟ یہ دو سوال کتاب کے ہیں، اب یقیناً اس کو آپ حل کر لیں گے۔ سوال نمبر 12، لڑکی غمگین لہمے کیوں گا رہی تھی؟ اس کے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ خطا ہو گئی تو نہ اس کو چھپاؤ، اس مصرے میں کیا چھپانے سے منع کیا ہے؟ کوئی بھی چیز، بری عادتوں کو کوئی بھی چیز ہو آپ چھپاؤ نہیں۔ سوال نمبر 3، نظم ایک پودا اور گھاس کے شاعر کا کیا نام ہے؟ نظم پودا اور گھاس کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے، اور وہ میرٹھ کے رہنے والے تھے، اور پہلا ہی سبق ہے ہماری یہاں کتاب میں پودا اور گھاس۔ 10ویں جماعت میں پہلا سبق حمد ہے، وہ اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں پودا اور گھاس ہے۔ تو اس طرح سے اردو بھی 9 کلاس کا کوشچن پیپر مڈ ٹرم ایگزامینیشن کا مکمل ہوا۔ شکریہ۔